අප නැවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුවීමට නියමිතයි. මේ වන විට අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණෙමින් සිටිනවා. මේ අතරවාරයේදී අප හමු වුණා පුත්තලම රෝහල පරිසරයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගබණ්ඩාර මහතා. අපි සූදානම් දැන් අමාත්‍යවරයා දක්වා අදහස් වෙත යොමු වන්න. ඉදිරියේදී කැමැත්ත මාත්‍ර ලැබෙනවා කියන කතාවක් නම් තියෙනවා. නෑ මං හිතන්නේ පුත්තලම අපි බූරුවෝ ඒ නිසා මේ රටරම කියන්නේ පුත්තලම් බූරුවෝ කියලානේ පුත්තලමේ ප්‍රශ්න වලට එවැනි අවස්ථාවක් දෙන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා මට නම් ඊයේ රාත්‍රී වෙනකන් උත් දැනගන්න ලැබුණේ නෑ. එහෙම එකක් නෑ කියන එක තමයි මම නම් දන්නේ. අමාත්‍යවරුන් මෙලෙස අදහස් දක්වද්දී ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් කිහිප පළක්ම මේ වන විට විදේශගතව සිටින බවත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ අතර ධනංජය නාරම්බැද්ද සමග අපට අවස්ථා කිහිපයකදීම සම්බන්ධ වන්න උත්සාහ දරනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පරිසරයේ සිට එම ස්ථානයේ තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරන්න. අද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුවනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ තොරතුරු අපට ලද විගස අපි ඔබට තොරතුරු ගෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ரோஷான் அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு இடம்பெறலாம் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பாக தகவல் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் புத்தளம் வைத்தியசாலைக்கு ராஜாங்க அமைச்சர் பாலித்த ரங்கே பண்டார இன்றைய தினம் சென்றிருந்தார். அங்கு எமது ஊடகவியலாளர் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பியிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் புத்தளத்தில் கழுதைகள் உள்ளதாகவே அனைவரும் கருதுவதாகவும் புத்தளத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் இல்லை என்பதையும் அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் பாலித்த ரங்கே பண்டார எமது செய்தியாளருக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். எவ்வாறாக இருந்தாலும் மேலும் சில அமைச்சர்கள் வெளிநாடு சென்றிருப்பதாகவும் தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது. ஆனாலும் அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் தற்போது ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு சென்று கொண்டிருப்பதை நம்மால் எமக்கு அங்கிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் அவ்வாறு அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ரமேஷ். Thank you, Prashant. Well, the story that we're following here is that there could be a cabinet reshuffle taking place this morning at the presidential secretariat based on statements that have been made by senior ranking ministers of this government. Reporters are on the ground at the presidential secretariat and waiting for the details on this possible cabinet reshuffle. According to the information that we have already received, a number of ministers, deputy ministers and state ministers have already arrived at the presidential secretariat based on the instructions of President Maithripala Sirisena. We just heard the views expressed by State Minister Palitha Range Bandara, who was at the Puttalam Hospital this morning. He stated that he had not received any information about a possible change to his portfolio or anything else happening to him at the moment. That was what he had to say. We have also received reports that several high-ranking ministers of this government have left the country on official purposes, and that there are a few more who are scheduled to leave the country this afternoon based on agendas that they have set prior to this announcement. The details that we receive, you will be the first to hear it. Ramesh, පාලිත රංගබණ්ඩාර මහතා ඔහුට අසනීපයක් නිසා නොවේ පුත්තලම් රෝහලට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔහුගේ මෑණියන් අසනීප වෙලා මෑණියන්ගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා නැත්නම් වැරදි අදහසක් එන්න පුළුවන් රෝහල්ගත කළා අමාත්‍යවරයා කියලා. කෙසේ නමුත් අපිට මේ මොහොතේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් සජීව ලෙස අප වාර්තාකරුවන් ධනංජය රැඳිසින ජනාධිපතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ සිටින බව තොරතුරු වාර්තා වුණා. ධනංජය අයබෝවන්. ධනංජය අයබෝවන්. ඕරෝෂාන් අප තවම රැඳී සිටින්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට. අප දන්නවා පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නිමාවත් සමග බොහෝ දෙනා ප්‍රකාශ කර සිටියා නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව, දිවුරුම් දෙන බව. ඒ අනුව අද දිනේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙන බව ඊයේ දිනේත් මැති ඇමතිවරු රැසක්ම ප්‍රකාශ කරා. ඒ අනුව අද උදෑසන සිට මේ වන විට මැති ඇමතිවරු රැසක්ම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ආකාරය අපි දක්න ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි මීට විනාඩි 10කට පමණ ප්‍රථම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වෙත පැමිණෙන ආකාරය දක්න ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි මීට සුළු මොහොතකට පෙර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වෙත පැමිණියා. විශේෂම කියොතියි මේ වන විට අප හඳුනාගත්තා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වෙත පැමිණි මැති ඇමතිවරුන්. විශේෂම කියොතියි සජිත් ප්‍රේමදාස, සරත් අමුණුගම, මුත්තු සිවිලිංගම්, ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්, පයිසන් මුස්තාපා, රාජිත සේනාරත්න, සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ, විජිත් විජයමුනි සොයිසා, පී හැරිස්
හරිසන්, රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර, හරිම් පෙනාන්දු, දයා ගමගේ, ඒ වගේම AHM පවුසි, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මේ ආදී මැති ඇමතුරු රැසක්ම මේ වන විටත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණයි තිබෙන්නේ. අද බොහෝ දුරට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තුලදී නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙන බවට මේ වන විට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව නව මැති ඇමතුරුන්ට ලැබෙන කැබිනට් නව අමාත්‍ය ධූර මොනවාද, නව සංශෝධන මොනවාද, මේ සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා අප සූදානම් සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි මේ නවතම තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා මේ වන විටත් මාධ්‍ය ආයතන රැසක මාධ්‍යවේදීන් මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. මේයි මෙහි නවතම තොරතුරු ඔබ වෙත තොරතුරු ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමුගන්නවා ධනංජය නාරම්බැද්ද වරුණ සම්පත් සමගින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට සිට. ස්තුතියි ධනංජය. අපි සූදානම් මේ අප රැඳී සිටින යහපාලන ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලනය. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සිදුවන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව සැලකෙන්නේ විධායක කාර්යයක් හැටියට අමාත්‍ය මණ්ඩලය කැබිනට් එක සහ ජනාධිපතිවරයා. ඒ අනුව විධායකයේ ප්‍රධානියා ලෙස ජනාධිපතිතුමා විසින් අමාත්‍යුන් පත් කිරීම, අමාත්‍යුන් ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම, ඒ වගේම නව අමාත්‍යුන් පත් කිරීමේ බලය තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් රමේෂ් මේ ජාතික ආණ්ඩුවේ එකඟතාවක් තිබෙනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජික සංඛ්‍යාව පසුවිත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද සහ ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ පාර්ශවයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජික පිරිස කොච්චර අමාත්‍යාංශ හිමි විය යුතුද? ඒ වගේම පොදු ජන එක්සත් ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ශවයට කොච්චර අමාත්‍ය මණ්ඩල සංඛ්‍යාව සිටිය යුතුද කියලා. ඔබ දන්නවා එකඟතාවය තිබෙන අමාත්‍ය මණ්ඩලෙ 30යි. එය මේ පාර්ශව දෙක එකතු වෙලා අමාත්‍ය මණ්ඩලය පිහිටු නිසා එය ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ කොපමණ සංඛ්‍යාවක් මෙවර සංශෝධනයට ලක්වනවාද, අලුතින් අමාත්‍යාංශ හඳුන්වනවාද කියලා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනින්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරන්නම් රැඳී සිටින නිවුස් ෆස්ට් සමග. கிரி அப்படி தமிழ் பாஷான் கேமோ ரஷான் ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து நாங்கள் நேரடியாக அங்கிருக்கக்கூடிய தகவல்களை அறிந்திருந்தோம். ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். பெரும்பாலானவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள். 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு சென்றதாக அங்கிருக்கும் எமது அலுவலக செய்தியாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் அங்கு சென்றிருக்கின்றார். அது தொடர்பான தகவல்களையும் எமது அலுவலக செய்தியாளர் வழங்கியிருந்தார். அமைச்சர்களான சஜித் பிரேமதாஸ், அதேபோன்று சரத் அமுனுகம, DM சுவாமிநாதன், P ஹரிசன், ஹரின் பெர்னாண்டோ, நிஷாந்த் முத்துஹெட்டிகம உள்ளிட்ட பலரும் அங்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். அமைச்சரவையில் எவ்வாறான மாற்றம் இடம்பெற போகின்றது, எத்தனை அமைச்சு பதவிகள் இம்முறை வழங்கப்பட இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் எவையும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. அவை கிடைத்தவுடன் உடனுக்குடன் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர் ராசலிங்கம் ரவிரகு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இருக்கின்றார். அவரை நாங்கள் நேரடியாக இணைத்துக் கொள்கின்றோம். வணக்கம் ரவிரகு. வணக்கம். நாங்கள் தற்போது கொழும்பில் உள்ள ஜனாதிபதி செயலக வளாகத்தில் இருக்கின்றோம். குறிப்பாக உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் பின்னர் அமைச்சரவையில் மாற்றம் ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக நேற்றைய தினமும் கூட அமைச்சர்கள் பலர் இன்றைய தினம் கட்டாயமாக அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்கள். அதற்கமைய தற்போது ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன, அதே போல பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பலரும் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சரத் அமுனுகம, சஜித் பிரேமதாச, பிரதி அமைச்சர் முத்து சிவலிங்கம், அதே போல அமைச்சர் DM சுவாமிநாதன் உள்ளிட்ட பலரும் தற்போது ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். நேற்றைய தினம் அமைச்சர்கள் பலர் தெரிவித்தது போல இன்றைய தினம் அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும் இன்றைய தினம் அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கப்படும் மாயின் புதிய அரசாங்கத்தின் 2வது அமைச்சரவை மாற்றம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே இது தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் செய்திகளுக்காக ஜனாதிபதி செயலக வளாகத்தில் இருந்து ராசலிங்கம் ரவிரகு. ராசலிங்கம் ரவிரகுவை நாங்கள் நேரடியாக இணைத்துக் கொண்டிருந்தோம். தொடர்ந்தும் அங்கிருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் தொடர்பாக அறிவதற்கு உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். ரமேஷ். Thank you, Krishant. Well, the latest information coming out of the Presidential Secretariat is that President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe have arrived at the Presidential Secretariat. So have a large number of ministers, deputy ministers and state ministers, including Minister Sajid Premadasa, Sarat Amarugama, Faiza Mustafa, Dr. Rajit Senaratne, Ranjit Madhum Bandara, Harin Fernando, Muthu Sivalingam and Nishanta Mutuhetti. Well, there are a lot of activity going on at the Presidential Secretariat, and that is because there is predicted to be a possible
cabinet reshuffle taking place this morning, according to statements made by senior ministers of this government. We have been reporting on this story, developing stories since this morning, and we have also received information that there are several high-ranking ministers who have left the country on official purposes and who are planning to leave the country on official purposes later this afternoon. So as and when we receive developments, we will be bringing them to you. රමේෂ් ප්‍රශාන්ත් රට මුහුණ පා සිටින දේශපාලන අර්බුදයේ සම්බන්ධයෙන් අප නැවත කිව යුතු නැහැ. රටේ පොදු මහජනතාව දන්නවා. මේ වන විට පළාත් පාලන මැතිවරණ අවසන් වී තිබෙනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමග ආණ්ඩුව නැවත සක්‍රිය වෙමින් ඔවුන් ජනතාව හමුවේ පවසා සිටියා. ජනතාවගේ මතයට හිස නමන අතර ජනතාව ඡන්දයෙන් පෙන්වූ පණිවිඩය තේරුම්ගත් බවත් ජනතාවට වඩ වඩාත් සමීප වෙමින් ජනතා සේවය සඳහා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන බව. ඒ නිසා මේ කාරණාවේදී පාර්ශ්ව ගණනාවක් එක් වූ ආණ්ඩුවක් නිසා මත ගොඩක් මත රසක් මතවාද කිහිපයක් ඔස්සේ ආණ්ඩුකරණයේ යෙදෙන සිදුව තිබෙන නිසා අප සෑම අංශයක් කෙරෙහිම දැඩි අවධානයෙන් පසු වෙනවා අමාත්‍ය ආයතන කැඩෙන අපේ නිසයි පාලිත රංග බණ්ඩාර අමාත්‍යවරයාගේ අදහසත් ඔබ වෙත යොමු කළේ. මේ ඔවුන්ගේ මතය සම්බන්ධයෙන් අපේ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. නමුත් නැවතත් අපි සූදානම් පාලිත රංග බණ්ඩාර එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජනය කළ මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැක්වූ අදහස් වෙත. මේ අද උදෑසන අපට දැක්වූ අදහස් නිවුස් ෆස්ට්. ඉදිරියේදී කැමෙන්ට් මාත්‍රයක් ලැබෙනවා කියන කතාවක් නම් තියෙනවා. නෑ මං හිතන්නේ පුත්තලම අපි බූරුවෝ ඒ නිසා මේ රටරම කියන්නේ පුත්තලම් බූරුවෝ කියලානේ පුත්තලමේ ප්‍රශ්න වලට එවැනි අවස්ථාවක් දෙන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා මට නම් ඊයේ රාත්‍රී වෙනකන් උත් දැනගන්න ලැබුණේ නෑ. එහෙම එකක් නෑ කියන එක තමයි මම නම් දන්නේ. මේ වන විට ජනාධිපතිතුමා ග්‍රාමාත්‍යතුමා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ සිටිනවා. ඒ වගේම අමාත්‍යවරුන් රැසක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පැමිණ සිටිනවා. අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා. මේ නිසා අපට සජීව ලෙස මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය නම් කිරීම, පත් කිරීම, අලුතින් වෙනස් කිරීම සහ ඒ අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යට අවස්ථාව උදා කර දී නැහැ ආවරණය කිරීම සඳහා අප ඉන් පිටත රැඳී සිට මේ තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරන්නේ. අප ආරාධනා කරනවා විදේශ රටවල්හි සිටින අප ප්‍රේක්ෂකයින්ට අසන්නන්ට හැමෝටම අපගේ සමස්ත මාධ්‍ය ආයතනයෙන්ම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් දැනුම්වත් කිරීමක් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ක්‍රිෂාන් ரோஷான் 15வது பாராளுமன்றத்தின் அமைச்சரவை தற்போது ஆட்சியில் இருக்கின்றது. இந்த அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் இடம்பெறலாம் என அமைச்சர்கள் சிலரும் நேற்றைய தினம் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள். குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் இடம்பெற்றது. உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதன் பின்னர் அமைச்சரவையில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என பலரும் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள். அந்த வகையில் தான் ஜனாதிபதியின் வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தற்போது ஜனாதிபதி அங்கு சென்றிருக்கின்றார், பிரதமர் சென்றிருக்கின்றார், அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்களும் சென்றிருக்கின்றார்கள். அமைச்சரவையில் எவ்வாறான மாற்றம் இடம்பெறும் என இதுவரை உத்தியோகபூர்வமான தகவல்கள் எவையும் நமக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை. எவ்வாறாக இருந்தாலும் தற்போது அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள 47 அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள். அமைச்சர்களை நியமிக்கும் பொறுப்பு ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது. ஜனாதிபதி எவ்வாறான தீர்மானங்களை எடுக்கப் போகின்றார், எத்தனை பேர் இம்முறை அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட போகின்றார்கள், ஏற்கனவே இருக்கின்ற அமைச்சர்களுக்கு அமைச்சர் பதவிகளில் மாற்றம் இடம்பெற போகின்றதா என்பது தொடர்பில் அங்கிருக்கும் உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் கிடைத்தவுடன் அவற்றையும் உடனுக்குடன் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக ராஜாங்க அமைச்சர் பாலித்த ரங்கே பண்டார இன்றைய தினம் காலை வேளையில் வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருந்த போது இந்த விடயம் தொடர்பாக எங்களுடைய ஊடகவியலாளர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். அவர் தெரிவித்த கருத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் வழங்கியிருந்தோம். புத்தளத்தில் கழுதைகள் இருப்பதாகவே அனைவரும் தெரிவிப்பதாகவும் புத்தளத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் என்பது தொடர்பாக எந்தவிதமான தகவல்களும் நேற்று வரை தனக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை எனவும் ராஜாங்க அமைச்சர் பாலித்த ரங்கே பண்டார குறிப்பிட்டிருந்தார். அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை சேர்ந்தவர். எவ்வாறாக இருந்தாலும் இன்று இடம்பெறப் போகின்ற மாற்றம் இடம்பெற்றால் அமைச்சரவையில் எவ்வாறான மாற்றம் இடம்பெறப் போகின்றது என்பது தொடர்பில் முழுமையான தகவல்களை வழங்குவதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். Thank you, Prashant. Well, the story that we're following here is that there is a possibility of a cabinet reshuffle taking place this morning. The things are seeming to be more likely to happen, that there will be a cabinet reshuffle this morning because the President Maithripala Sirisena, Prime Minister Ranil Wickremesinghe and a group of other ministers and deputy ministers have already arrived at the Presidential Secretariat, and there is a lot of activity going on around the Presidential Secretariat. Unfortunately, we the media have not been able to cover
or invited to cover the activities that are going on inside the Presidential Secretariat. However, we are currently located outside the Presidential Secretariat, and we are planning on bringing you everything that unfolds from within the possible cabinet reshuffle. These are the details that are coming out. We have also received information that a number of ministers are currently not in the country. We invite you to join this coverage on our social media networks as well, facebook.com/newsfirst.sl, as well as interact with us on our Twitter handle @newsfirst.sl, and always log on to www.newsfirst.lk for the very latest. Roshan? ඔව් රමේෂ් නිල නොවන මට්ටමින් තොරතුරු ලැබෙනවා. හැබැයි අපිට ඔබ හැම තබන්නට බෑ අපි මේ සිටින ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් අතරමැද නැත්නම් සජීවීව විශේෂ පුවත් විකාශයක් අතරතුර ඕපදූප ආරංචි කටකතා අපිට කියන්නට බෑ. නමුත් අපි නිශ්චිතවම තහවුරු කරගත් ප්‍රවෘත්තිය ඔබට ඔබ හැම ඉක්මනින්ම තබන්නම්. දනංචි අපි නැවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට කියන්න ඔබ සිටින ස්ථානයේ තත්ත්වය. ඔව් රොෂාන්, මේ වන විටත් විශේෂයෙන්ම කියවති අද දිනේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර සංශෝධනය සඳහා මැති ඇමතුරු රැසකටම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා ලැබී තිබුණා. ඒ අනුව මේ වන විටත් අමාත්‍යවරු රැසක්ම කැබිනට් සංශෝධනයේ අපේක්ෂාවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියවති අමාත්‍යවරු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු වගේම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත්, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් මේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණයි තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් කෙලෙසද මේ කැබිනට් සංශෝධනයේ සිදුවන්නේ නව අමාත්‍යවරුන් කවුන්ද, ඒ වගේම ඔවුන්ට අලුතෙන් අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙන සංශෝධන මොනවාද, මේ සියලු තොරතුරු කුමක්ද යන තොරතුර ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා මේ වන විටත් මාධ්‍යවේදීන් රැසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරියේ රැඳී සිටින ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රදේශයේ දැඩි අවුරස්මියක් පතිතෙනවා. මේ සියල්ල නොතකා මාධ්‍යවේදීන් කුමක්ද මේ රටම බලා සිටින කැබිනට් සංශෝධනයේ කෙලෙසද සිදුවෙන්නේ, නව අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙන්නේ කුමන අමාත්‍ය ධූරද, වෙනස් වන්නේ කුමක්ද, මේ සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා යහුසුලුව බලා සිටිනවා. අප සූදානම් නව අමාත්‍යවරුන්ට ලැබෙන අමාත්‍ය ධූර මොනවාද, ඔවුන්ගේ අදහස් කුමක්ද කියන කාරණාව මෙතන සිට ඔබ වෙත තොරතුරු ගෙනීම සඳහා ඒ සඳහා සියලු කටයුතු අප සූදානම් කර තිබෙන්නේ. මේ සියලු තොරතුරු එසැනින් ඔබ වෙත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමුගන්නවා වරුණ සම්පත් සමගින් ධනංජය නාරම්බැද්ද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට සිට. හොඳයි, ස්තුතියි. අපට තොරතුරු ලබාගත හැකි සෑම මාර්ගයක්ම අපි ඔබ වෙනුවෙන් භාවිත කරනවා. අපි සූදානම් දැන් යමු වන්නට ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිල වෙබ් පිටුවට. එම නිල වෙබ් සටහනේ ඔවුන් සටහනක් තබා තිබෙනවා. The cabinet reshuffle commences at the presidential secretariat now. මේ වන විට දැන් ආරම්භ වී තිබෙනවා මේ අමාත්‍යවරු සංශෝධනය, නව අමාත්‍යවරු පත් කිරීම ඇතුළු කාර්යයන් කටයුතු. අපට ඒ පිළිබඳ තොරතුරු දැන් වාර්තා කරන්න පුළුවන්. රමේෂ්. Thank you, Roshan. Well, it's official now. The cabinet reshuffle is taking place. The Prime Minister's media department, through its Twitter handle, has notified that the cabinet reshuffle has commenced at the presidential secretariat now. So the information that we have received that the President, Prime Minister and the ministers are at the presidential secretariat, and now the Prime Minister's media department, which is on its Twitter handle PMD News, has informed us that the cabinet reshuffle has commenced and is currently underway. Girish? ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் கையாளப்படுகின்ற ட்விட்டர் தளத்தில் உத்தியோகபூர்வமான முதலாவது தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது. தற்போது அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. இதுவரையில் உத்தியோகபூர்வமான தகவல்கள் எவையும் நமக்கு கிடைத்திருக்கவில்லை. தற்போது ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் கையாளப்படுகின்ற உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்தினூடாக நமக்கு அதனை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தற்போது அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது என்ற தகவல் மாத்திரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இந்த தகவல்கள் வெளியானவுடன் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். தற்போது எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர் அங்கிருக்கின்றார். அவரையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்றோம். அதற்கு முன்னர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறப் போகின்ற மாற்றங்கள் தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் கிடைக்காத நிலையில் உத்தியோகப்பற்ற தகவல்களை வெளியிடுவதை நாங்கள் தவிர்த்து வருகின்றோம். எவ்வாறான மாற்றங்கள் இடம்பெறப் போகின்றது என்பது தொடர்பாக எமக்கு தொடர்ந்தும் தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. எவ்வாறாக இருந்தாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அந்த தகவல்களை அந்த அமைச்சரவையில் இடம்பெறப் போகின்ற மாற்றங்கள் தொடர்பாக வழங்குவதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். ரவி ரகு தமிழ் மாத்தின் தொடுத்துரு தක්වන්න සූදානම් වෙනවා. රවි රඝු ආයිබෝන්. வணக்கம். வணக்கம் ரவி ரகு, உங்களை நாங்கள் நேரடியாக இணைத்துக் கொள்கின்றோம்.
அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய தற்போது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அதே போல பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பிரதி அமைச்சர்கள் என பலரும் ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றனர். ஆகவே தற்போது அமைச்சரவையில் மறுசீரமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றதுக்கு அமைய அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கப்படுவதாக எங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. அதற்கமைய இன்றைய தினம் இந்த அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பிலே அமைச்சர்களான சஜித் பிரேமதாசா, சரத் அமுனுகம, அதே போல DM சுவாமிநாதன், முத்து சிவலிங்கம், ருவான் விஜயவர்தன உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இன்றைய தினம் அமைச்சரவை மறுசீரமைக்கப்படும் பட்சத்தில் அது தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் யார் யாருக்கு எந்தெந்த அமைச்சுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். நியூஸ் பஸ் செய்திகளுக்காக ஜனாதிபதி செயலக வளாகத்தில் இருந்து ராசலிங்கம், ரவிரகு. ரவிரகு, நாங்கள் உங்களை நேரடியாக இணைத்திருந்தோம். தற்போது மற்றும் ஒரு புகைப்படம் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அங்க இருக்கக்கூடிய புகைப்படம் ரோஷான் ඉසුතේ අප දැන් සූදානම් යොමු වන්නට තවත් අමාත්‍යවරුන්ගේ වෙබ් පිටුවට හර්ෂ දිසිල් ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුමට යන්න පුළුවන්. රමේෂ්, Roshan, as you can see, this is of the Twitter account of Deputy Minister Harsha De Silva. This shows the inside of the presidential secretariat. As you can see, the ministers and the state ministers that have lined up. You can see here Sajid Premdasa, Ajit P. Pereira, P. Harrison, Lakshmanyapa Abewardana. You can see Duminda Disanayaka here. You can see Navi Disanayaka, Ranjit Siamla Pete, Mohanlal Guerrero. In the front row, I can see Lakshman Kirialla, our current Minister of Foreign Affairs, Tilak Marapana. You can see Dr. Rajda Senaratna, Mahinda Samarasinghe over his left, Minister Vajra Abewardana, and I see SP Navinna, John Amratunga over here, and unfortunately this row of heads cannot be recognized, but I believe this is Minister Mangal Samaravira and Minister SP Disanayaka over here. We see female representation in Miss not Talta Atukorla. It can be seen in the foreground. You can see in the back rows Mohanlal Guerrero, people like AHM Fauci, Dilan Pereira covering his mouth right now. TB Ekanayaka. So this is the first visual that we are receiving on from the inside of this presidential secretariat. Let's go back to the president's media division Twitter account and let's see if there are any updates for us. There is an update for us. It says, taking the people's message, all right. It seems that we have gone to a different page. Taking the people's message expressed at the recent local government polls, the government needs to improve its policies, programs and actions to serve our people better. The first priority of my government is the people and the country. These are sentiments that have been expressed by President Maithripala Sirisena at the Presidential Secretariat during this cabinet media briefing. That message once again, taking the people's message expressed at the recent local government polls, the government needs to improve its policies, programs and actions to serve our people better. The first priority of my government is the people and the country. These are the views of President Maithripala Sirisena. සුතේ රමේෂ්, අප සූදානම් මේ භාෂාත්‍රයෙන්ම දමිළ, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අපි යන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමාගේ නිල මාධ්‍යාංශය නිකුත් කළ ට්විටර් ගිණුම. එහි සඳහන් වී තිබෙනවා ජනාධිපති පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ලබා දුන් පළාත් පාලන මැතිවරණ ජනතාව ලබා දුන් පණිවිඩය හොඳ හැටිම අවබෝධ වී තිබෙනවා රජයට. ඒ අනුව රජයට අවශ්‍යයි ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් ජනතාව වෙනුවෙන් දියත් කරන්නට. ඒ නිසා මාගේ පළමු නැත්නම් මාගේ ප්‍රමුඛතාව වන්නේ ජනතාවත් රජයත් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම, ජනතාව සහ රට වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම තමයි මාගේ රජයේ ප්‍රමුඛ අරමුණ කියලා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කරනවා. ஜனாதிபதி செயலகத்தில் அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு தற்போது ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. அங்கு கிடைக்கப்பெற்ற முதலாவது புகைப்படத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம். அது பிரதி அமைச்சர் ஹர்ஷ டி சில்வா தனது உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்தில் பதிவேற்றியிருந்த புகைப்படம். அந்த புகைப்படத்தில் அமைச்சர்கள், அதாவது தற்போது அங்கம் வகிக்கின்ற அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பலர் குழுமி இருக்கின்றார்கள். அந்த புகைப்படத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம். அதில் சஜித் பிரேமதாச, சரத் அமுனுகம, DM சுவாமிநாதன், P. ஹரிசன், நிஷாந்த முத்துகெட்டிகம, துமிந்த திசாநாயக்க, லக்ஷ்மன் கிரியல்ல, மஹிந்த சமரசிங்க, ஜோன் அமரதுங்க, தலதா அத்துக்கோரல உள்ளிட்ட பலரும் அங்கு கூடியிருக்கின்றார்கள். ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன, அதே போன்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோரும் அங்கிருக்கின்றார்கள். அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு தற்போது ஜனாதிபதி செயலகத்திலே ஆரம்பமாகியிருக்கின்றது. அதில் ஜனாதிபதி தெரிவித்த ஒரு தகவலையும் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம்.
உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் மூலமாக மக்கள் ஒரு செய்தியை வழங்கியிருப்பதாக ஜனாதிபதி அங்கிருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் பிரதி அமைச்சர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அரசாங்கம் தனது கொள்கைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வேண்டும், அந்த கொள்கைகளில் முன்னேற்றம் காணப்பட வேண்டும் என்பதை மக்கள் இந்த தேர்தல் மூலமாக தெரிவித்திருப்பதாக ஜனாதிபதி அங்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார். அதே போன்று மக்கள் தொடர்பாகவும் நாடு தொடர்பாகவும் சிந்தித்து மக்களும் நாடும் முதன்மை நோக்கம் என்ற அடிப்படையில் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற தகவலையும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அங்கிருக்கிறவர்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். எவ்வாறாக இருந்தாலும் உள்ளே சென்று தகவல்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு ஊடகவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு வெளியில் எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர்கள் கூடியிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காட்சிகளையும் அங்கிருக்கக்கூடிய உத்தியோகபூர்வ தகவல்களையும் வழங்குவதற்கு தற்போது நாங்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்ற தகவல்களை உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு உள்ளே எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் மாத்திரம் நமக்கு தற்போது கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. காரணம், உள்ளே சென்று காணொளிகளை பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு சாதாரண ஊடக நிறுவனங்களுக்கு இல்லை. தற்போது மற்றொரு தகவல் நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது. அதனையும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்திய பின்னர் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். DM சுவாமிநாதன் அமைச்சர் தனது உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்தில் தெரிவித்த ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகின்றோம். ரமேஷ், හොඳයි අප සූදානම් අපට නිල වශයෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව අප ජනාධිපති මාධ්‍යංශ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරමින් උපුටා දක්වමින් මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඔවුන් දැන් වාර්තා කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දියුරුම් දෙන බව. රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශ වෙබ් අඩවියේ දැන් සඳහන් වෙනවා. මීට පෙර මේ අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කළේ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා. The latest update coming out of the President's Media Division is that Prime Minister Ranil Wickremesinghe has been appointed as the new Cabinet Minister of Law and Order. That item once again, Ranil Wickremesinghe, Prime Minister Ranil Wickremesinghe has been appointed as the new Cabinet Minister of Law and Order. This position was previously held by Minister Sagal Ratnayaka. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவின் உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்தில் இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இதற்கு முன்னர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக சாகல ரத்நாயக்க செயல்பட்டார் என்பதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். Minister Lakshman Kiriyalla has been sworn in now as the new Cabinet Minister of State Enterprise and Candy Development. This is according to the PMD. Lakshman Kiriyalla sworn in as the new Cabinet Minister of State Enterprise and Candy Development. දැන් මේ උඩරට කඳුරට සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මීට කලින් හිටියේ SB දිසානායක අමාත්‍යවරයෙක් පදේ බාර දී තිබුණා. එනම් ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා මහමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ. යනුව ඔහුගේ ධූරය State Enterprises රමේෂ් රජයේ තිබෙන ආයතන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා කඳුරට සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් නව අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දියුරුම් දෙනවා. லக்ஷ்மன் கிரியல் அமைச்சர் பெருந்திருக்கல் அமைச்சராக செயல்பட்டவர். தற்போது அவரின் அமைச்சு பதவி மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சராக லக்ஷ்மன் கிரியல் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பெருந்திருக்கல் அமைச்சராக இதற்கு முன்னர் செயல்பட்ட லக்ஷ்மன் கிரியல். Roshan, I believe this is a new cabinet ministerial portfolio because state enterprises last year it was Kabir Hashim's ministry and Candy Development was in SP Sanayaka's portfolio. So these two have been merged. I believe we have another update from the PMD. Let's see. Kabir Hashim has been sworn in as the Minister of Higher Education and Highways. So there has been a swap in the ministries. Lakshman Kiriyalla has been removed from Higher Education and Highways and he has been given the portfolio of State Enterprises and Candy Development, whereas Kabir Hashim has been appointed as the new Cabinet Minister of Higher Education and Highways. කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා නව අමාත්‍ය අංශයක් බාර ගන්න ලබනවා. ඒ තමයි උසස් අධ්‍යාපන සහ මහමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. මීට පෙර මහමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා. கபீர் ஹாஷிமுக்கு புதிய அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக கபீர் ஹாஷிம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இதற்கு முன்னர் இந்த அமைச்சு பதவியை லக்ஷ்மன் கிரியல்ல வகித்திருந்தார். தற்போது அந்த பதவியை கபீர் ஹாஷிம் செயற்பட பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். கபீர் ஹாஷிமுக்கு புதிய அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக அவர் தற்போது பதவி பிரமாணம் செய்கின்றார்.
அந்த பதவியை இதற்கு முன்னர் லக்ஷ்மன் கிரியல்ல වහිත වந்தார் என்பதையும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். අප සාරාංශගත කරන්නම් මේ වන විට අමාත්‍යවරුන් 3 දෙනෙකු නව අමාත්‍යවරුන් වශයෙන් දිරුම් දෙනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නව අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිරුම් දෙනු ලැබුවා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිල වෙබ් පිටුවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ සමගම සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයාට මේ දක්වා අමාත්‍යාංශයක් බාර දී නැහැ. මීට පෙර නීති හා සාමය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ එතුමා. ඊට පසුව ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල අමාත්‍යවරයාට කඳුරට සංවර්ධන සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය බාර දී තිබුණා. ඉන් අනතුරුව කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයාට උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ නව අමාත්‍යවරයා Roshan, we have a new cabinet appointment. Sagar Ratnayaka has been appointed as the cabinet minister of youth affairs. තරුණ කටයුතු පිළිබඳ නව අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයා ஜனாதிபதியுமா இதிலே இருந்தனர். சாகல ரத்நாயக்க இளையோர் விவகார அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக பதவி வகித்த சாகல ரத்நாயக்கவுக்கு புதிய அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. Earlier, Minister Sagar Ratnayaka held the ministerial portfolio of law and order, and now he has been given the cabinet ministerial portfolio of youth affairs. Is this a step down? සාමාන්‍ය අද ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු මේ law and order නැත්නම් නීති හා සාමය සම්බන්ධයෙන් බැලුවාම දැන් අපි බය නැතුව කියනවා පොලිසිය වාර දීලා තියෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යමාට විශේෂ බර අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. ඊට අමතරව Roshan, let's take a recap of the cabinet ministerial portfolios that have been announced at present. Honorable Kabir Hashim has been appointed as the new cabinet minister of higher education and highways. This position was earlier held by Minister Lakshman Kiryalla. We have a new tweet coming in from the PMD. Harin Fernando has been sworn in as the new cabinet minister of digital infrastructure and foreign employment. So this is an addition to his ministerial portfolio. Foreign employment has been added to digital infrastructure. Roshan? Ramesh, then මේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශද විදේශ සේවා මීට පෙර තලත අතුකෝරල මහත්මියට තිබුණේ අමාත්‍යවරිය අධිකරණ හා විදේශ සේවා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරිය වශයෙන් ඒ අනුව හරෙන් ෆර්නැන්ඩෝ මහතාට හම්බෙලා තියෙන ඩිජිටල් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්ස් නැත්නම් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යවරයා සහ විදේශ සේවා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කියන්නේ ඔහුට තිබුණු අමාත්‍යාංශයටම තව වැඩිපුර කැලලක් එකතු වෙලා තිබෙනවා. මෙය විදේශ සේවා කියන්නේ මේ ෆොරින් සර්විසස් නොවේ. මෙය විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ඇතුළු මේ විදේශ සේවාවන්හි නියුක්ත ශ්‍රමිකයන් වෘත්තිකයන් සම්බන්ධයෙන් වන විශේෂ බර අමාත්‍යාංශය. Yes. Good. ஹரின் பெர்னாண்டோவுக்கு புதிய அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது ஏற்கனவே இருந்த அமைச்சு பொறுப்புக்கு மேலதிகமாக ஏற்கனவே தலதா அத்துக்கோரல வகித்து வந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு பதவியும் அதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. தற்போது ஹரின் பெர்னாண்டோ டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். அதற்கு முன்னர் அந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு பொறுப்பை தலதா அத்துக்கோரல வகித்திருந்தார். அந்த பதவியும் ஹரின் பெர்னாண்டோவுக்கு தற்போது மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. தற்போது நாங்கள் பார்க்கின்ற போது சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். கபீர் ஹாஷிம் உயர்கல்வி பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். லக்ஷ்மன் கிரியல்ல கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் சாகல ரத்நாயக்க இளையோர் விவகார அமைச்சராகவும் ஹரின் பெர்னாண்டோ டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அதே போன்று வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சராகவும் Minister Ravindra Samaravikrama is the new cabinet minister of wildlife and sustainable development. Ravindra Samaravikrama has been appointed as the new cabinet minister of wildlife and sustainable development. Then Dharaniya Sangwardhanaya saha Vanajeevi අමාත්‍යවරයා වශයෙන් Ravindra Samaravikrama මහතා නව අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් දිරුම් දෙනවා. ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා වනජීවී විෂය බාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ. නව අංශයක් sustainable development. Ravindra Samaravikrama. I believe that this could have been a possible small error on the part of PMD. මතකේ නිවැරදිනවා බලමු. I believe there is another update. I'm sorry, Roshan. Honorable PSN Gamage has been appointed as the new State Minister of Youth Affairs and Southern Development. PSN Gamage has been appointed as the new State Minister of Youth Affairs and Southern Development. Cabinet අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත්ුනේ තරුණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාගල රත්නායක, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් PSN ගමගේ අමාත්‍යවරයා පත් වී තිබෙනවා. දකුණු පළාත් සංවර්ධන සහ තරුණ කටයුතු සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. Now
ரவீந்திர சமரவிக்ரம வனஜீவராசிகள் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். இதற்கு முன்னர் அந்த அமைச்சு பொறுப்பை காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா அந்த அமைச்சு பதவியில் வகித்து வந்தார். பியசேன கமகே அவர்களுக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பியசேன கமகே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். හොඳයි අප නැවත සමාලෝචනයක් ගෙනෙන්නම් සාරාංශගත කරන්න කැමති මේ දක්වා අමාත්‍යාංශ සහ නව අමාත්‍යාංශ බාර දී තිබෙන ආකාරය දියුණු දී තිබෙන ආකාරය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරත් සමග ලබා දී තිබෙනවා පොලිසිය නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය. ඊට අමතරව අපි පොඩ්ඩක් පහළට ගියොත් ලක්ෂ්මන් කිරෙල්ල මහතාට ලබා දී තිබෙනවා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කබීර් හෂීම් මහතා උසස් අධ්‍යාපන සහ මහමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉන්පසුව සාගර රත්නායක මහතා යෞවන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නොවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා හරෙන් ෆර්නැන්ඩෝ මහතා ඩිජිටල් යටතල පහසුකම් සංවර්ධන සහ I need to apologize, Roshan. I believe there is another tweet. Corrected. Honorable Sagar Ratnayaka has been appointed as the new Cabinet Minister of Youth Affairs and Southern Development. Yes. So, exactly. The same Cabinet Minister. Earlier, the PMD announced that Sagar Ratnayaka was appointed as the Cabinet Minister of Youth Affairs only. However, after P.S. Gamge was appointed as the new State Minister of Youth Affairs and Southern Development, the PMD has put out a correction stating that Sagar Ratnayaka is the Cabinet Minister of Youth Affairs and Southern Development. යහපාලන ආණ්ඩුවේ විශේෂපතයන් නැවත සම්මිශ්‍රණය වී තිබෙන බවක් පෙනෙන තිබෙනවා. අප තවදුරටත් ලැබෙන තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරන්න සූදානම්. ரோஷான் தற்போது சாகல ரத்நாயக் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அமைச்சு பதவி தொடர்பாக ஜனாதிபதியின் ஊடக பிரிவினால் கையாளப்படுகின்ற ட்விட்டர் தளத்தில் ஒரு திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஏற்கனவே அவருக்கு இளையோர் விவகார அமைச்சராக பதவி வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு மேலதிகமாக தென் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் சாகல ரத்நாயக் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். பியசேன கமகே இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். அந்த அமைச்சு பதவியை சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் தற்போது வகிக்க போகின்றார். சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் இதற்கு முன்னர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக பதவி வகித்திருந்தார். சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் பதவி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இந்த திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு தற்போது சாகல ரத்நாயக் அவர்களுக்கு இளையோர் விவகாரம் அதேபோன்று தென் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது தொடர்பான தகவல்கள் நமக்கும் உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் கிடைத்தவாறு இருக்கின்றன. அவற்றை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தயாராக இருக்கின்றோம். வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சு பதவிகள் தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு ஞாபகப்படுத்தலை உங்களுக்கு வழங்கலாம். சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க, கபீர் ஹாஷிம் உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்திருக்கள் அமைச்சர், லக்ஷ்மன் கிரியல்ல கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர், சாகல ரத்நாயக்க இளையோர் விவகாரம் தென் மாகாண அபிவிருத்தி. Honorable Ajit P. Pereira has been appointed as the new State Minister of Prisons and Rehabilitation. The latest appointment coming out of the Presidential Secretariat is that Ajit P. Pereira is the new State Minister of Prisons and Rehabilitation. බන්ධනාගාර සහ පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අජිත් පී පෙරේරා මහතා අද දියුණුම් දෙනු ලැබුවා මේ නව අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බාර ගැනීම. அஜித் பி பெரேரா சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்திருக்கின்றார். இதற்கு முன்னர் அந்த அமைச்சு பதவியை வகித்தவருக்கு மாற்றப்பட்டு அந்த அமைச்சு பொறுப்பு டி.எம். சுவாமிநாதனுக்கு இதற்கு முன்னர் வகித்திருந்தார். தற்போது அந்த அமைச்சு பொறுப்பு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது அஜித் பி பெரேரா அவர்களுக்கு. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පත්කර තිබෙනවා ජනාධිපතිවරයා විසින්. ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍ය. So Harsha De Silva has been appointed as the State Minister National Policies and Economic Development. That statement once again is Harsha De Silva has been appointed as the State Minister of National Policies and Economic Development. We have another one. J.C. Alawatuwala has been appointed as the new Deputy Minister of Home Affairs. J.C. Alawatuwala has been appointed as the new Deputy Minister of Home Affairs. ජෙසි අලවතුල වයඹ පළාත් සභාව නියෝජනය කර ජෙසි අලවතුල මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත් වෙනවා ජෙසි අලවතුල මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂය. உள்நாட்டு அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் பதவி ஜேசி அலவத்துவல அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது உத்தியோகபூர்வமாக நமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்.
Ramesh, happy? Yes, the statements are coming in from the Prime Minister's media, or rather the President's media department. I stand corrected. The reason why we are reading this off Twitter is because the media has not been allowed to cover the going-ons inside the Presidential Secretariat, so we are relying on the information that is being released. Exactly. We are relying on the information coming out through the President's media department through its Twitter handle, PMD News. So just to give you a recap, there have been a number of state ministers that have been appointed. The key among them is Prime Minister Ranil Wickremesinghe taking over the Ministry of Law and Order. We saw Lakshman Kiriyalla giving his portfolio to Minister Kabir Hashim. Kabir Hashim is the new Minister of Higher Education and Highways. Lakshman Kiriyalla, meanwhile, has taken over the Cabinet Ministry of State Enterprises and Candy Development. Harin Fernando has added a new portfolio to his existing Ministry of Digital Infrastructure. He is now the new Cabinet Minister of Digital Infrastructure and Foreign Employment. Ravindra Samaravikrama has been appointed as the Minister of Wildlife. In addition, P.S.Sena Gamage, the State Minister of Youth Affairs and Southern Development, Sagar Ratnayaka has taken over the Cabinet Ministerial portfolio of Youth Affairs and Southern Development. We have a new tweet coming in from PMD. Dr. Harsha De Silva appointed as the new State Minister of National Policies and Economic Affairs, which we brought to you just a short while ago. Harsha De Silva has been appointed as the new State Minister of National Policies and Economic Affairs. හොඳයි ඒකම කියන්න දැන් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන් හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනය පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු ලැබෙමින් පවතින්නේ. ඔව් රමේෂ්. Yes, we are still waiting on further details. Roshan, a lot of the information that we are receiving here is about the current ministerial portfolio changes are related to the United National Party. We saw ministerial portfolios change hands of Lakshman Kiriyalla, Sagar Ratnayaka. The Prime Minister has taken on a new one. Ajit P. Perera is also another United National Party member who has taken up the new position of State Minister of Prisons and Rehabilitation. Harsha De Silva is the new State Minister of National Policies and Economic Affairs. These are the latest developments coming out of the Presidential Secretariat at the moment, and we are expecting a couple of more changes to come in. Roshan. ඔව් අපේ කැමරාව ඉදිරියේ ඇතැම් දින විලාවට අපි ඔබට බාධා කරනවා වන්න පුළුවන් සමාවන්න මේ හැකියක්මනි මේ තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරන්න අපි උත්සුක වන්නේ විශේෂයෙන්ම රමේෂ් මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ නව අමාත්‍ය ධූර පිළිබඳව සඳහන් කිරීමේදී ඔවුන් මීට පෙර දරූ ධූරයන් පිළිබඳවත් සිහිපත් කිරීම ඉතාම වටිනවා මම හිතන්නේ නරඹන්නන්ට යම් සංසන්දනාත්මකව ඔවුන්ට විමසා බලන්නට පුළුවන් ඇයි මේ වෙනස්කම් සිදු වුනේ කියලා අපි හැකි පමණ එම හිටපු අමාත්‍යවරුන් සහ ඔවුන්ගේ දැන් නව වගකීම් සහ තනතුරු සම්බන්ධනොත් ඔබ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. ரோஷான், நாங்கள் தற்போது வரை வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக கவனம் செலுத்துகின்றோம். அமைச்சு பதவிகள், ராஜாங்க அமைச்சு பதவிகள், பிரதி அமைச்சு பதவிகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவரை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உத்தியோகபூர்வ தகவல்களின் பிரகாரம் அஜித் பி பெரேரா சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு புனர்வாழ்வு அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்திருக்கின்றார். அதேபோன்று பிரதி அமைச்சராக ஜேசி அலவத்துவல உள்நாட்டு அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சராக செயற்பட போகின்றார். அதேபோன்று ஹர்ஷ டி சில்வா அவர்களுக்கு அரச கொள்கைகள் பொருளாதார விவகார ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. P.S.Sena Gamage ராஜாங்க அமைச்சு பதவி அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி, வனஜீவராசிகள் அமைச்சராக இதற்கு முன்னர் காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா செயற்பட்டு வந்தார். அந்த அமைச்சு பதவியில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ரவீந்திர சமரவிக்ரம் அவர்களுக்கு அந்த அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாங்கள் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த அமைச்சு பதவிகளை யார் வகித்தார்கள், தற்போது அந்த அமைச்சு பதவி யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்துகின்றோம். அதனையும் විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයා මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමග ජනතාව සහ රට වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වයේ දී තමන් ක්‍රියා කරන බවට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. ඒ අනුව අපි සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයාට තිබූ අමාත්‍යාංශ වෙනස් වී තිබෙනවා. ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල අමාත්‍යවරයාට තිබූ අමාත්‍යාංශ වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒ සමගම ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාට තිබූ අමාත්‍යාංශ වෙනස් වී තිබෙනවා. දැන් මේ පහුගිය කාලයේම දූෂණ සහ ආක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සහ විවේචන එල්ල වූ මතභේද තුරුන් කාරණා
හා සම්බන්ධ වූ අමාත්‍යාංශය විශේෂයෙන්ම රමේෂ් මේ මහමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ්මන් කිරියල් අමාත්‍යවරයාගෙන් ගැලවීම ඒකම කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා දරූ ඒ විෂයපතේ ඔහුගෙන් වෙනස් කිරීම මේ මා හිතන්නේ දේශපාලන විචාරකයන්ට යම් ආකාර විශේෂණයක් ගෙනෙන්නට පුළුවන්. Ideally, Roshan, this is the old list of cabinet ministers that I have in front of us. This is prior to the change that is taking place currently. Kabir Hashim, as you can see, is the Minister of Public Enterprises Development. Former Minister of Public Enterprises and Development. This has changed hands. So we will be constantly giving you a comparison of the current ministerial portfolios and the old ministerial portfolios as well. Let's cross over to the PMD. සාගර රත්නායක අමාත්‍යවරයාට නීති හා සාමය පිළිබඳව සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කලින් වතාවේ වගකීම් පැවරී තිබුණා. නමුත් මේ වතාවේදී යෞවන කටයුතු කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත් කර තිබෙනවා. Don't forget Roshan, he has also been given southern development. After all, he is from the Matra area, so he has been given southern development as well in addition to youth affairs. පියසෙන ගමගේ අමාත්‍යවරයා එහි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙවර පත්වීම ලැබුණා. ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගෙන් පුරප්පාඩු පුටුවටයි පියසෙන ගමගේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කිරීමේ සහභාගීව යනුව ඔහු නැවත හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් නැවත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දියුණු ලැබුණා. கடந்த காலங்களில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட அமைச்சு பொறுப்புகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதை எம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக கபீர் ஹாஷிம் செயற்பட போகின்றார். கடந்த காலங்களில் அந்த அமைச்சு பதவியை லக்ஷ்மன் கிரியல் வகித்திருந்தார். அதே போன்று சாகல ரத்நாயக்க அவர்களின் அமைச்சு பதவியிலும் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு பொறுப்பு சாகல ரத்நாயக்கவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் வகித்து வந்த அமைச்சு பொறுப்பு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சு பொறுப்பு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராக செயற்பட போகின்றார். அதன் ராஜாங்க அமைச்சராக பியசேன கமகே செயற்பட போகின்றார். இது தற்போது வரை நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள். හොඳයි ක්‍රිෂාන්ත් රමේෂ් විශේෂයෙන්ම අප එලිමහනේ රැඳී සිටින වාර්තාකරුවන් සඳහන් කර සිටිනවා දැන් ඒ අදාළ පත්වීම් කටයුතු සිදුව අවසන් වී පිරිස එලියට පැමිණෙමින් සිටින බව. ඔවුන් එලියට පැමිණ මාධ්‍යට අදහස් දක්වන බව අපිට පුළුවන් මේ අවස්ථාවෙත් මොහොතක් යොමු වන්න. අපි දකින්නේ එම දර්ශන. These are visuals from the presidential secretariat that you are witnessing right now. If you witnessed just a couple of seconds ago, you might have noticed a number of ministers standing outside the presidential secretariat. You saw Sajid Premadasa and a group of other members coming out. We are receiving details from the presidential secretariat. We are receiving details from the president's media department as well, and we will be bringing you the latest updates as and when we receive it. රමේෂ් අද මුලින්ම නව අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් අමාත්‍යාංශයක විශේෂපත්‍ය පැවරුණ අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ මොහොතේ එම පරිශ්‍රයෙන් පිට වෙන මොහොතේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට මීට පෙර අමාත්‍යාංශයක් ලබා දී තිබුණේ නැහැ. වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් ඒ අනුව නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය අග්‍රාමාත්‍යතුමා යටතට පත් කර තිබෙනවා. මෙය මෙවර කැබිනට් සංශෝධන සිදු විශේෂම අවස්ථාවක් හැටියට හුවා දක්වන්නට පුළුවන්. அமைச்சர் பதவிகளை பொறுப்பேற்றவர்கள் தற்போது அங்கிருந்து ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற காட்சிகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம். அங்கிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர்களுக்கு கிடைக்கின்ற மேலதிக தகவல்களை வழங்குவதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். தற்போது අග්‍රාමාත්‍යවරයා කලින් ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආර්ථික කටයුතු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. දැන් නීති හා සාමය පිළිබඳ මොකද අපිට කලින් අමාත්‍යාංශයට යන්න පුළුවන්. Earlier ministerial portfolios. He was the Minister of National Policies and Economic Affairs. I believe that this portfolio is being given in addition to this because we saw Dr. Harsha De Silva being appointed as the State Minister of National Policies and Economic Affairs during this cabinet reshuffle. So Prime Minister Ranil Wickremesinghe, we believe, currently retains the National Policies and Economic Affairs Ministry and in addition has taken on the Ministry of Law and Order. If there is any change that we receive from the President's Media Department, we will definitely inform you on the changes that are being made. හොඳයි ඒ අතරවාරදී එලිමහනේත් ඊටාම උණුසුම් තත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අදහස් දක්වන්නට එළඹෙනවා. අපේ අදහස් අපේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශන ඔස්සේත් සජීව විකාශ ඔස්සේත්
ඔබ වෙත සමීප කරන්න බලාපොරොත්තු ரஷான், அமைச்சரவையில் ஏற்படுத்திருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் ஆராய்கின்றோம். பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே இதற்கு முன்னர் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சராக பிரதமர் பதவிக்கு மேலதிகமாக அந்த இரு அமைச்சு பொறுப்புகளும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது நான் இருக்கின்றேன், மேலதிகமாக சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சு பொறுப்பு கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு முன்னர் சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் வகித்து வந்த அந்த அமைச்சு பதவி தற்போது பிரதமரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறாக இருந்தாலும் முழுமையான அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக நமக்கு உத்தியோகபூர்வமான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை. காரணம், உள்ளே சென்று தகவல்களை பெறுவதில் சிரமம் இருக்கின்றது. ஊடகவியலாளர்களுக்கு அங்கு அனுமதி இல்லை. வெளியில் மாத்திரம் அங்கு கருத்துக்களை சேகரிப்பதற்கு, ஒளிப்பதிவு செய்வதற்கு மாத்திரம் அனுமதி இருக்கின்றது. தற்போது வரையான கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அமைச்சரவை மாற்றம், அமைச்சு பொறுப்புகள், ராஜாங்க அமைச்சு பொறுப்புகள், பிரதி அமைச்சு பொறுப்புகள் தொடர்பாக நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம். எவ்வாறாக இருந்தாலும் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முழுமையான அமைச்சு பதவிகள் தொடர்பாக எமது பிரதான செய்திகளில் வழங்குவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். අපේ රංචිත් මද්දුම් බණ්ඩාර අමාත්‍යවරයා වෙත මේ මොහොතේ යොමු වෙනවා ඒ දක්වන අදහස. තවදුරටත් සංශෝධන සිද්ධ වෙන්න මේ කියලා බලාපොරොත්තු. නමුත් කලකිරීමෙන් යනවා ඇතැම් ඇමතිවරු. සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් ලැබෙනම සන්තෝෂන ලැබෙනම කලකිරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔබතුමා කියන්නේ මේ ලැබිච්ච එක හොඳයි කියලාද? මට නම් තිබ්බ එකම තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලැබුණ දේෙන් සන්තෝෂ වෙන එච්චරයි. ඒ කියන්නේ මේ කලකිරීම ඇයි ඇමතුමා? ඒ කියන්නේ තාමත් මේ චේන්ජ් එක උන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ බොහෝ දෙනා. වෙනස මේකක් බලාපොරොත්තු අපි නෙමෙයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔව් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන දේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයම කියනවා නායකත්වයේ වෙනසක්, අගමැති ධූරයේ වෙනසක් කියලා. එතකොට ඒක නොවෙච්ච හින්දාද මේ කලකිරීම? එහෙම නෙමෙයි, බලමු මොකක්ද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අගමැතිතුමා දිගටම අගමැතිකමේ යන්න ඕනේ කියලා මතය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටියා. ඒ ASCII එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ සංශෝධන වෙනින්ම මේ කතා දෙකක් දෙක වෙනින්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාගේ අපේක්ෂාව මොකක්ද? වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපේක්ෂාව ජනතාවගේ අපේක්ෂාව. ජනතාවගේ අපේක්ෂාව කියලා අනිත් අය නම් කියන්නේ අගමැති ධූරයේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ජනතාව අපේක්ෂා කරන දේ කරන්න ඕන විදිහට තමයි පිළිගන්නේ. අපේ තවත් තොරතුරු වෙත යොමු වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධනංජය ආරම්භයද අපේ මානවික වාර්තාකරුවේ ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරන්නේ. ස්තුතියි. අපේ අතරවාරදී යම් ආකාරයක ජනතාවට සංසන්දනාත්මකව කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් හිටපු අමාත්‍යාංශ වෙනස් වීමත් වර්තමාන අමාත්‍යාංශ අලුතින් එක්වීම සහ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තාම වැදගත් වේවි. Definitely, Roshan. Well, it's been 11 minutes since last update from the President's Media Department. We have not received any updates as yet. So let's do a comparison of the current ministerial portfolios and the previous ministerial portfolios that they have held. Harsha De Silva is the new State Minister of National Policies and Economic Affairs. If memory serves correct, he was the Deputy Minister of National Policies and Economic Affairs. Let me do a quick search of the old ministerial portfolios list, and that way we will be able to see, yes, Deputy Minister of National Policies and Economic Affairs during the previous appointment, and still, or rather the new State Minister of National Policies and Economic Affairs. So same portfolio, however, he has been changed from a Deputy Minister to a State Minister. If we consider Ajit P. Pereira, the new State Minister of Prisons and Rehabilitation, if memory serves correct, he was again another Deputy Minister under the previous appointment. Let's double check that statement. Yes, as you can see, Ajit Pereira, Deputy Minister of Power and Renewable Energy, has been changed, and he is now the State Minister of Prisons and Rehabilitation. Sagar Ratnayaka, of course, we don't need to check. Sagar Ratnayaka has been given the portfolio of Cabinet Minister of Youth Affairs and Southern Development. Previously, he held the Ministry of Law and Order, and if memory serves correct, he had a stake in Southern Development as well. Let's quickly check that. Minister of Law and Order and Southern Development. So he retains the Southern Development part, however, he gives up Law and Order to Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Let's go on. Harin Fernando, new Cabinet Minister of Digital Infrastructure and Foreign Employment. If memory serves correct, Harin Fernando did occupy the digital infrastructure part of that portfolio. Yes, Minister of Telecommunications and Digital Infrastructure. We are not quite sure if telecommunications has been removed from him under this purview. The information that we have is the digital infrastructure part of this portfolio remains. And in addition to this, the foreign employment portfolio, which was held by Thalta Atukola. විදුලි සංදේශ. විදුලි සංදේශ කැලල තියනවාද නැති කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Digital infrastructure කැලල
යටිතල පහසුකම් digital හැබැයි තල තතුකෝරළ අමාත්‍යවරිය සතුව නැත්නම් එතුමියගේ විෂය පත්‍ර තිබුණු විදේශ සේවා employment has also been given to Harin Fernando. This is the latest that we have right now. Lakshman Kiriella and Kabir Hashim have switched places. Kabir Hashim has been given the State Ministry of, pardon my language, Cabinet Minister of Higher Education, not State Minister. Lakshman Kiriella, whereas he has taken over the State Minister, Cabinet Minister of State Enterprises and Candy Development. I believe we spoke about this earlier, Roshan. Candy Development was earlier part of SP Disanayaka's purview, and this has been taken over by Lakshman Kiriella at present. Let's check the SP Disanayaka's claim. SP Disanayaka was the Minister of Social Empowerment, Welfare and Candian Heritage. සමාජ සවිබලගැන්වීම් සුබ සාධන සහ කඳුරට අමාත්‍ය කටයුතු කළේ. අපි දැන් සූදානම් සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා දක්වන අදහස් වෙත යොමු වන්න. මොකද අමතුමා මේ කැබිනට් චේන්ජ් එක ඔබතුමා හිතනවද හොඳයි කියලා? මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා තවදුරටත් ඉදිරියටත් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මේක දිහා අපි විශේෂයෙන්ම මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමතියි මේ විශේෂ අභියෝගය මම අතට අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද මට පිළිතුරු දෙන්නට පුළුවන් මට විෂයානුකූලව පමණයි. ඒ කියන්නේ අනිත් අමාත්‍යාංශ ගැන අදාළ නැත්නම් ඔබතුමාට හොඳයි මේ අමාත්‍යවරුන් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වර්තමාන අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දක්වන අදහස් රමේෂ්. Now from the comments that were expressed by Minister Sajid Premadasa, it seems that his ministerial portfolio remains unchanged. Sajid Premadasa, of course, is the Minister of Housing Minister of Housing, if memory serves correct. So according to his statements, Sajid Premadasa is the Minister of Housing and Construction, which you see over here. So if the statements that Sajid Premadasa just made are true, then that means there has been no change to the ministerial portfolio that he occupied. නිවාස අයිතිකිරීම. නිවාස අයිතිකිරීම තාමත් ඔහුගේ යටතේ තියෙනවා කියලා තමයි අපිට තේරුනේ. ඔහු කියපු දැන් presidential secretariat එකකින් එළියට එන ගමන් කියපු කතාවෙන්. දැන් අමාත්‍ය ගායන්ත කරුණාතිලක මහතා දක්වන අදහස් වෙත යොමු වන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් හොඳ විදියට ඔක්කොම කල්පනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විෂයන් වැරදි විදියට බෙදලා තිබුණා නම් ඒවත් නිවැරදි කිරීමක් කරනවා කියලා කිව්වා. නෑ ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලා විතරක් කරන්නේ මේක විශේෂ හේතුවක් තිබුණාද? නෑ ඉතින් අද එක්සත් ජාතිපක්ෂය කරා වගේම ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අනිත් කණ්ඩායමක් සිද්ධ කරයි. හොඳයි ගායන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යවරයාගේ විෂය පත්‍රය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතුමා දක්වන අදහස අපි යමු ඕනේ. Roshan, I believe Minister Gayantha Karunathilake expressed something very important in my view. He just stated that there have been changes made to the UNP ministerial portfolios. However, if there are changes being made, there could be changes made to the other ministerial portfolios in the coming weeks. So this possibly could be first of many cabinet reshuffles, according to Minister Gayantha Karunathilake. සමාන රමේෂ් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා දක්වන අදහස් මේ සහ ජීවන වියදම අඩු කර ගැනීම සහ ආහාර මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සම්බන්ධයෙන් තව වැඩ කටයුතු වගේක් පවර්ලා තියෙනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අලුත් අභියෝගය ජය ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. මොන වගේ මේ වෙච්ච වෙනස ගැන මොනවද හිතෙන්නේ ඔබතුමාට? එච්චර ලොකු වෙනසක් වගේ නම් පේන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. අමතුමා තේරුමක් නැහැ නේද අන්තිමට කැබිනට් සංශෝධනයක් කියලා කී හිරියට අන්තිමට වෙච්ච දේ. ඒ මාධ්‍යෙන් අහන්නේ හරි. Thank you. මාධ්‍ය වේදින ඉදිරියේ අමාත්‍යවරුන් නිරුත්තර වෙනවා. ඔවුන්ට සිදුවෙන අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒකම තවත් කාරණාවක් සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම රමේෂ් අද දක්වන ලද මේ අමාත්‍යාංශ සංශෝධන විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන් අතරයි මේ සංශෝධන සිදු වුණේ. බොහෝ දුරට ලබන තව සති දෙකකින් විතර පස්සේ. Those were the views that were expressed by Minister Gayantha Karunathilake. ගායන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යවරයාට අනුව ඔහු සිංහල භාෂාවෙන් අසා සිටිය එතුමාට අනුව ඔහු කියන්නේ තව සති දෙකකින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ තව සති දෙකකින් එන්න පුළුවන් කියලා. වසන්ත සේනානායක අමාත්‍යවරයා දක්වන අදහස් වෙත අපි යමු වෙනවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. එහෙම නැත්තම් නාට්‍යයේ ඒ කොමඩි නාට්‍යයක් තමයි ආණ්ඩුව මේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි කොටස තමයි අද ප්ලේ කරේ. දෙවෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ ප්ලේ කරයි. මේකට ජනතාව හැබැයි hina වෙයිද අඬයිද ගල් ගහයිද මම දන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබතුමා මෙච්චර කලකිරීමෙන් ඉන්නේ?
මම කලකිරීමෙන් නෙමෙයිනේ මම හිතන්නේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස කොහෙත්ම වෙනස් වෙලා නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන අගමැති ධූරයේ වෙනසක් සිදු වෙන්න ඕනි කියන එක තාමත් ඔබතුමාගේ ඉස්හාර. මගේ කටට වචන දාන්න එපා. මම කියන්නේ පැහැදිලි වෙනසක් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ විහිළු කළා ජනතාව රවට්ටන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි වෙනස අගමැති ධූරයේ වෙනසක්ද ඇමතුමා? ඒ වෙනස වෙයි හොඳින් නරකින් වෙයි. රමේෂ් අමතක කරන අපි ඉන්නේ සජීවීව ලෙස අපි හැරෙන කරන හැමදේම රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නේ සමාවන්න අපි ඉක්මනින් මේ තොරතුරු ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ අපි தமிழ் பாஷான் ரஷான் தற்போது ஜனாதிபதி செயலகத்தில் அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு இடம்பெற்று அங்கிருக்கக்கூடிய உள்ளே இருந்த அமைச்சர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் வெளியில் வந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிப்பதை நம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக காயந்த கருணாதிலக அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக நாங்கள் அவதானம் செலுத்துகின்ற போது எதிர்வருகின்ற வாரத்தில் இன்னும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக காயந்த கருணாதிலக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார். வெளியில் வந்து ஊடகவியலாளர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதிலளித்து வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்ட ஹர்ஷடி சில்வா அவர்கள் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கின்ற போது பாரிய அளவிலான மாற்றமாக இதனை கருத முடியாது என்ற வகையிலான கருத்தை ஊடகங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று ராஜாங்க அமைச்சர் வசந்த சேனநாயக்க அவர்களும் குறிப்பிட்ட அதே விடயம் தெளிவான ஒரு மாற்றம் இதில் இடம்பெறவில்லை என்பதை குறிப்பிட்டிருந்தார். நாங்கள் ஏற்கனவே காயந்த கருணாதிலக அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கு அமைவாக எதிர்வருகின்ற வாரத்தில் இன்னும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து நாங்கள் அவதானம் செலுத்தி வந்திருந்தோம். අප දැන් සූදානම් මහරෙන් ෆර්නැන්ඩෝ අමාත්‍යවරයා දක්වන අදහස් වෙත යමු වන්න. හැමදාම කිව්වා මට එක රාජ්‍ය ආයතනයක්වත් තිබෙන්නේ නැති අමත ධූරයක් මට තිබුණේ. ටෙලිකොම් ආයතනය ගත්තොත් ඒක දෙකම පෞද්ගලික ආයතන දෙකක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඒ නිසා වෙන්න ඇති කියලා දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට යම්කිසි සේවයක් කරන්නට උදව්වක් දෙන්න දෙයක් වෙන්නේ නැති. මම කරන්නේ මේක බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. අපිට ජනතාව විසින් හොඳ පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ජනතාවට සේවයක් කරන්න ඕන කාලයක්. විශ්වාස කරනවා අපිට මේ කැබිනට් සංශෝධනයේ බොහොම පොඩි කොටසයි අද කරේ. විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් එකතු වෙලා ඉදිරි කැබිනට් සංශෝධනයෙන් රටට දැනෙන වෙනසක් එක්ක රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස මාස 18කින් කරන්න පුළුවන් කියලා මේක සතුරු වෙන්න ඕන කාලයක් නෙමෙයි. මේක වැඩ කරන්න ඕන කාලයක්. දැන් ගමට බහැලා වෙච්ච අඩුපාඩු ටික හදලා මිනිසුන්ට වෙන්න ඕන සේවය අපි වෙච්ච පොරොන්දු ඉටු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ නිසා සතුරු වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ජනතාව දීපු කණේ පාරට වැඩ කරන්න ඕන කාලයක් කියලා හිතයි. ඉතරයි බං කියන්නේ. හොඳයි හරෙන් ෆර්නැන්ඩෝ අමාත්‍යවරයා දැක්වූ අදහස් අපිට පුළුවන් පියවරෙන් පියවර විශේෂයෙන්ම රමේෂ් මට උදව් කරන්න ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාගේ නව අමාත්‍යාංශය බවට පත් තිබෙන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වන්නේ වර්තමාන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. ඔහු කලින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් දැරුවේ හර්ෂද සිල්වා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ලැබී තිබෙනවා. උසස් වීමක්. එම අමාත්‍යාංශයේම තමයි. එම අමාත්‍යාංශයේම ජේ.සී. අලවතුල මහතා නව ඩිප්යුටි මිනිස්ටර් නැත්නම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙනවා. අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ හෝම් ඇෆෙයාර්ස් නැත්නම් අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. අජිත් පී පෙරේරා මීට පෙර රැඳී සිටියේ power and energy විදුලි බල ශක්තිය අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඔහු රැඳී සිටියේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔහුටත් බන්ධනාගාර සහ පුනරුත්ථාපන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිමි වෙලා තිබෙනවා. සාගර රත්නායක නීතිය සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ. මෙවර එම අමාත්‍යාංශ දෙකෙන් දක්ෂිණ සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සාගර රත්නායක පත් වෙනවා. ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සංවර්ධන විශේෂයෙන්ම නීති හා සාමය පිළිබඳ විෂයපතය ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතට පත් කර තිබෙනවා නව අමාත්‍යාංශය. පියසෙන ගමගේ අමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බවට පත් වෙනවා තරුණ කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. පියසෙන ගමගේ මහතා හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ. මෙවර එතුමා ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයටයි පත් වුණේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කළ පහුගිය කාලේ. ඉන්පසුව අද දියුරුම් දෙනවා තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වශයෙන්. රවීන්ද්‍ර සමරවික්‍රම මහතා කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයක කටයුතු කරන්න සමරවීර මේ තවමත් මේ නිවැරදි වී නැහැ. රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා
wildlife and sustainable development. එසේත් නැත්නම් වනජීවි සහ දරණීය සංවර්ධනය පිළිබඳ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් එතන වයිල්ඩ්ලයිෆ් එහෙම නැත්නම් වනජීවි අමාත්‍යාංශය තිබුණේ ගාමිණී ජයවික්‍රම මහතා යටතට. අපට පුළුවන් වසන්ත සේනානායක මහතා දක්වා දාසද යොමු වන්න. එහෙම නැත්නම් නාට්‍යයේ ඒ කොමඩි නාට්‍යයක් තමයි ආණ්ඩුව මේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි කොටස තමයි අද ප්ලේ කරේ. දෙවෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ ප්ලේ කරයි. මේකට ජනතාව හැබැයි hina වෙයිද අඬයිද ගල් ගහයිද මම දන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබතුමා මෙච්චර කලකිරීමෙන් ඉන්නේ? මම කලකිරීමෙන් නෙමෙයිනේ මං හිතන්නේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස කොහෙත්ම වෙනස් වෙලා නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන අගමැති ධූරයේ වෙනසක් සිදු වෙන්න ඕනි කියන එක තාමත් ඔබතුමාගේ ඉස්සාව. මගේ කට්ට වචන දාන්න එපා. මම කියන්නේ පැහැදිලි වෙනසක් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ විහිළු කළා ජනතාව රවට්ටන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි වෙනස අගමැති ධූරයේ වෙනසක්ද ඇමතුමා? ඒ වෙනස වෙයි හොඳින් නරකින් වෙයි. මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේ එක් අධීරයක් බවත් තවත් අධීරයක් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත බවත් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මේ අද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධන සිදුවීමෙන් පස්සේ පිටවීමේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියා. හරන් ෆර්නැන්ඩෝ අමාත්‍යවරයාත් ඒ ආකාරයට ඊට සමාන අදහසක් පළ කර සිටියා. මේ එක් අවස්ථාවක් පමණ ඉදිරියේදී මේ දින 150ක් ඇතුළත අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න තිබෙන රටට තවත් සංශෝධන සිදුවීමට ඉඩ තිබෙන බව. විශේෂයෙන්ම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි නැවත පිටුවට යමු. ඔව්. කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා පිළිබඳව කතා කළොත් Kabir Hashim was the Cabinet Minister of State Enterprises. Earlier, he is now the Cabinet Minister of Higher Education and Highways. The ministerial portfolio that he currently occupies was රාජ්‍ය ව්‍යවසාය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කබීර් හෂීම් මහතා සිටියේ. විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රතිසංස්කරණ කාර්යයේදී එතුමා කටයුතු කළා. දැන් ඒ විෂයපතය වෙනස් විපතේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතාට බාර දී තිබෙනවා. ලක්ෂ්මන් කිරියල්ලගේ තිබු විෂයපතය දැන් කබීර් හෂීම් බාර අරගෙන තියෙනවා. නව උසස් අධ්‍යාපන සහ මහමාර්ග අධිවේගී මාර්ග සහ මහමාර්ග සම්බන්ධයෙන් විශේෂ බාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දැන් කටයුතු කරන්නේ කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා. ඉන්පසුව රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු වලට අමතරව දැන් තවත් අමාත්‍යාංශයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අලුතින් හිමි වෙනවා. ඒ තමයි නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය. ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අමතරව ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයාත් නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ දැනට ලැබී තිබෙන ඩීටේල්ස් එපමණයි රොෂන්. මේ චේන්ජස් ටික තමයි දැනට කැබිනට් එකේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් අපිට තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව. මොකද අපි දැක්කා the ministers leaving the presidential secretariat as well. I believe this could signal that the cabinet ministerial portfolios changes are currently over for now. தமிழ மாத்தியன் ரவி ரகு ஒபிட்ட அவஸ்தாவ ரஷான் நாங்கள் தமிழில் அந்த விடயங்களை அவதானம் செலுத்தலாம். குறிப்பாக அமைச்சரவையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசுகின்ற போது ஒரு சிறிய மாற்றமே ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்ற வகையிலான கருத்துக்களை அங்கு சென்று அமைச்சர்கள் தெரிவித்து வந்தார்கள். அந்த வகையில் தற்போது வரை வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அங்கு அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு நிறைவடைந்திருக்கின்றது. அமைச்சர்கள் அனைவரும் ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து வெளியே வந்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே இதுவரையான தகவல்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் சுருக்கமாக பார்க்கலாம். சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சு பதவி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. கபீர் ஹாஷிம் அவர்கள் உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கின்றார். இதற்கு முன்னர் கபீர் ஹாஷிம் அரசாங்க தொழில் முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சராக செயற்பட்டு வந்தார். லக்ஷ்மன் கிரியல்ல வகித்து வந்த உயர்கல்வி மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அமைச்சு பதவி கபீர் ஹாஷிமுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. லக்ஷ்மன் கிரியல் அவர்களுக்கு கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாகல ரத்நாயக்க இதற்கு முன்னர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சராக பதவி வகித்திருந்தார். அந்த பதவி பிரதமரின் கீழ் கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சாகல ரத்நாயக் அவர்கள் தற்போது இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கின்றார். அதே போன்று ஹரின் பெர்னாண்டோ அவர்களுக்கு டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சராக அவர் ஏற்கனவே செயற்பட்டு வந்தார். அதற்கு மேலதிகமாக தலதா அத்துக்கோரலை இதுவரை காலமும் வகித்து வந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு பதவியும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரவீந்திர சமரவீர அவர்களுக்கு வனஜீவராசிகள் அமைச்சு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. வனஜீவராசிகள் அமைச்சு பொறுப்பு இதற்கு முன்னர் வேறு ஒருவர் வகித்து வந்திருந்தார், காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா. தற்போது அந்த அமைச்சு பொறுப்பு இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று பிஎஸ்என் கமகே
இவர் கீதா குமாரசிங் அவர்களின் வெற்றிடத்துக்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டவர். இவருக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இளையோர் விவகாரம் மற்றும் தென் மாகாண அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக தியசேன கமகே செயற்பட இருக்கின்றார். அதேபோன்று அரச கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக ஹர்ஷடி சில்வா செயற்பட போகின்றார். ஜேசி அலவத்துவல பிரதி அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அஜித் பி பெரேரா இதற்கு முன்னர் மின்சக்தி மற்றும் மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சராக செயற்பட்டு வந்தார். தற்போது அவருக்கு DM சுவாமிநாதன் வகித்து வந்த அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு அமைச்சு பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது தற்போது வரை நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கக்கூடிய தகவல். அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலක தெரிவித்த கருத்தின் அடிப்படையில் எதிர்வரும் வாரத்தில் ඒකම තවත් සංශෝධන කිහිපයක් පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක කතා කරන්නට පෙර අපි නැවත අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක දැක්වූ අදහස් වෙත යොමු වෙනවා. එහෙම නැත්තම් නාට්‍යයේ ඒ කොමඩි නාට්‍යයක් තමයි ආණ්ඩුව මේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි කොටස තමයි අද ප්ලේ කරේ. දෙවෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ ප්ලේ කරයි. මේකට ජනතාව හැබැයි hina වෙයිද අඬයිද ගල් ගහයිද මම දන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබතුමා මෙච්චර කලකිරීමෙන් ඉන්නේ? මම කලකිරීමෙන් නෙමෙයිනේ මම හිතන්නේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස කොහෙත්ම වෙනස් වෙලා නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන අගමැති ධූරයේ වෙනසක් සිදු වෙන්න ඕනි කියන එක තාමත් ඔබතුමාගේ ඉස්සාව. මගේ කටට වචන දාන්න දෙපා මම කියන්නේ පැහැදිලි වෙනසක් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ විහිළු කළා ජනතාව රවට්ටන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි වෙනස අගමැති ධූරයේ වෙනසක්ද ඇමතුමා? ඒ වෙනස වෙයි හොඳින් නරකින් වෙයි. හොඳයි එකම ක්‍රිෂාන්ත් රමේෂ් මේ කැබිනට් සංශෝධනය පිළිබඳව දහසක් මත ගැටේවි දහසක් මත විමසාවි යෝජනා ප්‍රතියෝජනා තියෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු සිදු කාරණාවත් එක්ක රට හමුවේ තැබිය යුතු කාරණාවක් තිබෙනවා ඒ තමයි දැනට සිදු කර තිබෙන මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධන අනුව අපට හැඟී යන්නේ විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදීන්ට අපට හැඟී යන්නේ මේ රටේ ජනතාවට තේරුම් වෙනවා ඇත්තේ සංගීත පුටු තරඟයක් වගේ musical chairs yes. සංගීත පුටු තරඟයක් වගේ ඒ පිරිසම නැවත ඒ අමාත්‍යාංශ උඩයට මාරු කරගෙන වෙනස් කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් දැනෙන ප්‍රබල වෙනසක් සිදු වී නැති බව අපිට කියන්න පුළුවන්. It seems like just එකම කණ්ඩායමක් අතරේ it seems like the card pack is just being reshuffled again and again. The ministerial positions of a few people have changed, just like in musical chairs you change the seats and a couple of ministerial positions have changed, but it doesn't seem like an impactful change. You heard the opinions of several ministers and state ministers coming out and expressing their views as they were leaving the presidential secretariat. There were some ministers who were not happy with the changes. There were some ministers who said that not enough changes have been made, and there were some who also said that there are more changes coming in the near future, so we can expect to see. පොඩි කාරණාවක් අපිට මතුවුණා මේ බන්ධනාගාර සහ පුනරුත්ථාපන මීට පෙර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සිටින්නේ නැහැ. මීට පෙර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් හෝ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සිටින්නේ නැහැ. ස්වාමිනාදන් මහතා තමයි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ඔව්. Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs. ඒක ස්වාමිනාදන් මහතාට දැන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දීලා තියෙනවා. දැන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දීලා තියෙනවා. අජිත් පි පෙරේරා මහතා. ඔව්. නමුත් ඒ විෂයපතේට මේ Resettlement හා Hindu Religious Affairs කියන ඒ විෂයපතේ අදාළ නැහැ. මොකද අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව President's Media Department එකකින් අජිත් පි පෙරේරා පත්ලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය prisons and rehabilitation. එතකොට අජිත් පි පෙරේරා හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ බලශක්ති විදුලි බලය හා බලශක්ති we don't know who has gotten this portfolio, not yet at least. මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් මත තිබෙනට පුළුවන්. අපි සජිත් ප්‍රේමදාස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා දැක්වූ අදහස් වෙත යොමු වෙනවා. මම සතුටු වෙනවා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙලත් ඉදිරියට කරගෙන යන්නට ඒ ආශිර්වාදය ලැබීම ගැන. විශේෂයෙන්ම නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ අපිට තිබෙනවා ලොකු අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගය වන්නේ 2020 අවසන් වෙන විට මේ රටේ උදාගම්මාන 2500ක් ඉදිකිරීමේ මහා අභියෝගය කොහොම හරි ඒ අභියෝගය අතට අරගෙන රටේ ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳන්නට විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්න විසඳීමේ වගකීම මට පැවරෙලා තිබෙන්නේ. තව දුරටත් මේ කරගෙන යන අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ මොකද ඇමතුමා මේ කැබිනට් චේන්ජ් එක ඔබතුමා හිතනවාද හොඳයි කියලා? මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා තව දුරටත් ඉදිරියටත්
නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මේක දිහා අපි විශේෂයෙන්ම මම ඔතුමන්ලාට කියන්න කැමතියි මේ විශේෂ අභියෝගය මම අතට අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද මට පිළිතුරු දෙන්නට පුළුවන් මට විෂයානුකූලව පමණයි. ඒ කියන්නේ අනිත් අමාත්‍යාංශ ගැන අදාළ නැද්ද ඔබතුමාට? අද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ අමාත්‍යවරුන්ගේ සංශෝධනය තමයි අද දවසේ සිද්ධ කරේ. තවසත් දෙකක් ඇතුළත කරන බව ජනාධිපතිතුමා දැනුම් දුන්නා. ඔබතුමා විශ්වාස කරනවා මේ කැබිනට් සංශෝධනය හොඳයි කියලා? මම හිතනවා ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් හොඳ විදියට ඔක්කොම කල්පනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විෂයන් වැරදි විදියට බෙදලා තිබුණා නම් ඒවත් නිවැරදි කිරීමක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලා විතරක් කරන්නේ මේක විශේෂ හේතුවක් තිබුණාද? නෑ ඉතින් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරා වගේම ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අනිත් කණ්ඩායම සිද්ධ කරයි. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට පත් වෙලා තියෙනවා. කරගෙන ආපු වැඩ කොටස ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් සහ ජීවන වියදම අඩු කර ගැනීම සහ ආහාර මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සම්බන්ධයෙන් තව වැඩ කටයුතු වගේක් පවර්ලා තියෙනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අලුත් අභියෝගය ජය ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. මොන වගේ මේ වෙච්ච වෙනස ගැන මොනවද හිතෙන්නේ ඔබතුමාට? එච්චර ලොකු වෙනසක් වගේ නම් පේන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. අමතුමා තේරුමක් නැහැ නේද අන්තිමට කැබිනට් සංශෝධනයක් කියලා කී හිටියට අන්තිමට වෙච්ච දේ මොකක්ද? ඒ වාර්තෙන් අහන්නේවනේ හරි. අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාත් කියන්නේ තරම් ලොකු වෙනසක් සිදු වෙලා නැහැ වගේ. ඒක අපිට පෙනෙන කාරණාව තමයි දැන් සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරට තිබ්බ පොලිසිය නීති හා සාමය අග්‍රාමාත්‍යවරයා බාර අරගෙන. දැන් කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවර ළඟ තිබ්බ එක කිරියල්ල මහත්තයා බාර අරගෙන. කිරියල්ල මහත්තයා ළඟ තිබ්බ එක කබීර් හෂීම් මහත්තයා බාර අරගෙන. ඒකම දැන් මේ වගේ අමාත්‍යාංශ ගණනාවක්ම එකම පිරිසක් අතරේ සංගීත පුටු තරඟයක් වගේ තම තමන්ගේ ගොඩ වැඩි කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි පිරිස ඉන්නවා. සංගීත පුටු තරඟයක් කියන්නේ එක්කෙනෙක් යනවා එක්කෙනෙක් එනවනේ. හැබැයි එකම පුටු ටික එකම පිරිසක් අතරේ බෙදා හදාගෙන තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා මේ කැබිනට් සංශෝධන දැනට සිදුව තිබෙන සංශෝධනයන්ට අනුව. හැබැයි අලවතුල මහත්මයා වයඹ පළාත් සභාව නියෝජනය කරේ ඊමස්සේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරේ. ජෙසි අලවතුල මහත්මයා මේ පළමු වරටයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් වෙන්නේ. We have not seen him in the ministerial portfolios list. We have not seen him in the ministerial portfolios list on the earlier occasion. So this is a new appointment that he is getting as the Deputy Minister of Home Affairs. As you said, Roshan, there have been several changes that have taken place since this morning, since the Presidential Secretary announced that there was a cabinet reshuffle taking place. However, all these changes are taking place very horizontally, as in a game of musical chairs. Even in a game of musical chairs, there are people who leave the circle as the circle goes round. Everybody knows that. However, it seems that the same group of people are continuing around the same group of chairs, and as Dr. Harsha De Silva said, it doesn't seem like there is a big change that has happened. And we heard earlier Ministers Gayantha Karunatilaka and Harin Fernando saying that this is just the tip of the iceberg, most probably, because there have been changes made to the UNP group of ministerial portfolios, and that means that there could be further changes being made to the cabinet in the coming days or coming weeks. අපි වේලාසනේ වැඩි තවත් අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් වෙනස් වෙන තිබෙනවා. එයා ඉදිරි දිනයකදී සිදු වෙවි. ක්‍රිෂ්ණන් ඔබ්‍රායම් ரோஷன் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது அமைச்சு மறுசீரமைப்பு இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அதில் நாங்கள் இந்த தகவல்களை உங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதில் சிறிய திருத்தத்தை மேற்கொள்ளலாம் என நினைக்கின்றேன். அந்த வகையில் புனர்வாழ்வு மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சுக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பொறுப்பொன்று இதற்கு முன்னர் காணப்படவில்லை. DM சுவாமிநாதன் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு அமைச்சராக செயற்பட்டு வந்தார். அந்த அமைச்சு பொறுப்புக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் புனர்வாழ்வு மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு ராஜாங்க அமைச்சராக அஜித் பி பெரேரா செயற்படுகின்றார். சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு புனர்வாழ்வு அமைச்சராக DM சுவாமிநாதன் தொடர்ந்தும் செயற்பட இருக்கின்றார். හොඳයි එසේනම් පළමු හා එසැනින් ඉක්මනින්ම මේ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරන්නට අපි උත්සුක වුණා. අපි ඔබ වෙනුවෙන් වාර්තා කරන යෙදුණා. අපේ සීලුම මාධ්‍ය ආයතන ඒ සඳහා සීරුවෙන් සිටියා. අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශන ඔස්සේ මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ගෙනෙන්නට සූදානම්. අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා මේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනය.